दस्तारी फजीलत का मंजर। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह है, देखिए कितना जा परवर। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। हुफ़ाज़ का दर्जा क्या कहिए है, उनका जो रुतबा क्या कहिए। हुफ़ाज़ का दर्जा क्या कहिए है, उनका जो रुतबा क्या कहिए। मौला के यहाँ रोज़े मोहम्मद हसन मुताल्लिम अरबी अव्वल को दावत देते हैं, वो आए और अरबी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अय्युहल इख़्वतुल किराम वल असातिज़तुल अज़ाम, अल-यौम उरीदु अन उक़द्दिम इलैकुम कलिमातिन अदीदा हौल अल-मौज़ूअिल मुहद्दद वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अहिब्बाई, लक़द कानत अज़्ज़ुरूफ़ु क़ब्ल बिअ्सति अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मुंतहल फ़साद वशअत अल-फ़ौज़ा वल-ख़िलाफ़ात वअम्म अल-क़त्ल वन-नहब वइन्न अन्नास बालग़ू फ़ी अज़्ज़ुल्म वल-इज़्तिहाद वल-अम्रु अत-ताफ़िह यकफ़ी लितशईल अल-हुरूब वबिल-जुमला ज़हर अल-फ़साद फ़िल बर्रि वल-बहरि बिमा कसबत अयदी अन्नास। फ़बअथ अल्लाहु नबिय्यहु रहमतन लिल-आलमीन वअल्लफ़ बिही बैन क़ुलूबि अन्नास फ़र्तफ़अ अश-शिक़ाक़ु मिन बैनि अज़हुरिहिम वसारू लिल्लाहि इख़्वानन फ़ीमा बैनहुम वयअतज़्ज़ून बिल-ख़िदमति लिद-दीन वल-इस्लाम वयफ़्तख़िरून बइस्आद अल-इंसानिय्यति जमआ। वलाकिन नतसाअल कैफ़ तहव्वलत अद-दुनिया मिन दार अल-जहीम इला दार अन-नईम वकैफ़ अस्बह अल-मुतबाग़िज़ून मुतहाब्बीन फ़िल्लाह बिस-सैफ़ ला बिर-रुम्ह ला बिल-क़ास ला बिल-क़ुम्बला ला बिस-सारूख़ ला बिल-बंदूक़िय्या ला बल हदस ज़ालिका बिरहमतिल्लाहि व रसूलिहि अला हाज़िहिल उम्मह। फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न ग़लीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हवलिक। कान रसूलु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतमलमलु लिहाज़िहिल उम्मह तमलमुल सलीम वअकबर हम्मिही अन यदख़ुल अन्नास जमीअन जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार वलौ ज़ह्हा बिनफ़्सिही फ़ी ज़ालिक क़ाल तआला लअल्लक बाख़िअन नफ़्सक अल्ला यकूनु मुअ्मिनीन। वजमअ अल्लाहु लिरसूलिहि اسمين من أسمائه دالين على رافته العميقة وقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكان يكابر المشاق من نحو الكفار ولكن لا يدعو عليهم كما حدث في الطائف. وكان يحب العمل بالأمور الشاقة ولكن تركها مخافة أن تفرض على الأمة كصلاة التراويح وتأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل. أيها الإخوة، إن المشركين أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من وطنه الحبيب وألقى الأشرار منهم إليه الأحجار والقمامة والقاذورات حتى قتلوا أحبابه وأصحابه. ولكن لما تمكن منهم في فتح مكة المكرمة قال لهم لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء. أيها السادة، فهذا الرسول يجب علينا أن نحبه من أعماق القلب وأن نطيعه في السراء والضراء والمنشة والمكره، فإن حب الرسول وطاعته منات حب الله وطاعته. وقال القرآن الكريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وورد في الحديث أحبوني يحب الله
وجعل النبي صلى الله عليه وسلم مقياس الإيمان بالله امتلاء القلب بمحبة، بحيث إليها متغلبة على محبة الوالد والولد والناس أجمعين. فقال والناس أجمعين، فقال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أيها المسلمون، إن أعداء الإسلام والمسلمين لا يزالون يسيئون إلى من يمن عليهم، ويؤذون من يحسن إليهم، ويهينون من يكرمهم بسعادة الدنيا والآخرة. فعدوا هؤلاء الأعداء الألداء إلى دراسة سيرته صلى الله عليه وسلم ومعرفة تعاليمه النبيلة وأخلاقه الفاضلة، لكي يستنيروا بما استنار المسلمون وينجحوا في الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.